अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अमेरिका के मशहूर मुसन्निफ और इंसानी हुकूक के रहनुमा हॉवर्ड जिन का कहना है कि कवानीन के बरखिलाफ एहतजाज करना गैर जमहूरी नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। ये सोच सिर्फ एक मुसन्निफ की नहीं बल्कि पूरे मगरबी माशरे की है, जिसकी वजह से इन ममालिक में अवाम और सियासी जमातों को पुरअमन इस्लामात की बिला रोक टोक इजाज़त है। तहम तरक्की पजीर ममालिक बशमूल पाकिस्तान में सूरत हाल इसके बरक्स है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन जलसों की इजाज़त न मिलने के बाद तमाम रुकावटों और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बावजूद इस्लामाबाद के डी चौक में मुजाहरा करके सियासी मुज़ाहमत का ऐलान किया। आज इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि केपी हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। वहां मौजूद हमारे अहलकारों और कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। कौम किसी की बातों में ना आए। फ़िरौन भी यही समझता था कि मैं ही ताकतवर हूं। ऐसे ताकतवरों का क्या अंजाम हुआ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें जलसों के लिए ऐसी जगह दी गई जैसे हम जानवर हों। पहले संगजानी की मवेशी मंडी और फिर काहना की मवेशी मंडी। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जहां बहक इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है। इस मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल हैं, जबकि इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल के साथ साथ 500 नामालूम अफराद को मुकदमे में नामजद किया गया है। इसके बावजूद आज तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी मुज़ाहमत के अगले मरहले का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोदा, 13 अक्टूबर को डीजी खान, 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद और बादशाह इस्लामाबाद में एहतजाज की दोबारा कॉल देगी। दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने का इशारा दे दिया है। आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2014 में धरने की वजह से जिस तरह चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी हुआ, इसी तरह शंघाई ताउन तंजीम को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा आपके वक्त का। आज दोबारा आपने एक नए एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है। 8-10 शहरों के अंदर मुतवातिर 4 दिनों में आपका एहतजाज होगा। जब आप एहतजाज कर रहे हैं, आपके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, आप पर FIRs दर्ज हो रही हैं। हालिया जो आपने 3 दिन एहतजाज किया लाहौर और इस्लामाबाद, कमोबेश 50 FIRs आप पर पंजाब और इस्लामाबाद में दर्ज हो चुकी हैं। लोग आपकी जमानतों के लिए भाग रहे हैं, अदालतों में पेशियां हो रही हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? शुक्रिया अमीर साहब शो पे बुलाने का, और सवाल भी बड़ा मजे का था। क्या चाहते हैं हम? अब मैं भी अगर आपको एक फिल्मी जवाब दे दूं कि हम आज़ादी चाहते हैं। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। हमें ये बिलावल और मरियम वाली आज़ादी नहीं चाहिए कि ये लोग खाएं और बाकी पाकिस्तान मर जाए। माजरत के साथ हम तो यही चाहते हैं। अब कैसे होगा अल्लाह को ही बेहतर पता है, लेकिन हम तो पुरअमन एहतजाज चाहते हैं। ये उसमें तशद्दुद शुरू कर देते हैं। अगर आपको याद है, हमारे बेचारे बच्चे, पाकिस्तान के बेचारे बच्चे, जब मैं हमारे बोलती हूँ तो लोग कहते हैं लिसानी तासुब करती हैं। यानी मैं ये भी ना कहूँ कि वो पेशावर में वाक़या हुआ था, मैं उसको ज़रा फिक्शनलाइज कर दूँ। तो हमारे बच्चों पे जब तशद्दुद हो रहा था, अल्लाह से ज़्यादा जिसने भी किया था आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ, तब तो हमने कोई शेलिंग वाले हेलीकॉप्टर्स नहीं देखे थे। लेकिन जब बुरहान में PTI के पुरअमन प्रोटेस्टर्स पहुंचते तो उन पे तो शेलिंग भी बराबर हुई है। मैंने देखा है हमारे वर्कर्स के चेहरों में छेद हुए हैं प्लास्टिक बुलेट से। उनके पास तो डंडे भी नहीं थे। मुझ पे आज 2 पर्चों में मैंने बेल लिए दोबारा। मैंने पिछले हफ्ते 1 बेल ली थी क्योंकि मैं भी नामालूम अफराद में थी वो लाहौर वाले केस में। और 2 मुझ पे पर्चे हुए हैं बड़े इंटरेस्टिंग 780A में कि मैं बुरहान पहुंची और मैं सवाबी भी नहीं पहुंची। और वहाँ पे मैंने धनाते हुए उर्दू भी बड़ी मजे की इस्तेमाल की है। मेरे पास क्लैशनकॉव्स थी और मेरे पास एक हाथ में डंडा है, एक में क्लैशनकॉव, और मैं साथ-साथ में मैं इतनी मतलब फारिग हूँ कि मैं इदारों को भी और रियासत को भी बुरा भला कह रही थी। क्या जो इमेजिनेशन है, जो FIR आप मल्टीटास्किंग करती हैं ना, सारे काम कर सकती होंगी। एब्सोल्युटली। मुज़ाहमत हाथों से भी, पैरों से भी, ज़ुबान से भी। देखते क्या होता है। मुझे तो टू बी ऑनेस्ट जो मेन इशू है, जो किसी ने देखा, अभी एक और शो पे मैं थी और उसमें अली अमीन साहब पे बहुत फोकस था, एंड परहैप्स राइटफुली सो। इट सीम्स वेरी ड्रामेटिक जो सारा हो रहा है। 2 दफा एक सूबे का CM उठा लिया जाता है। हाँ, तो इसमें उठा तो लिया 2 जाता बातें है? हो आर यू सकती श्योर? सुने ना,
یا تو یہ ہے کہ اٹس این اوپن ڈے کہ کسی بھی سی ایم کو کوئی بھی اب اٹھا لے گا, پھر وہ بعد میں یہی کہے گا کہ جی مجھے اٹھایا نہیں گیا تھا لوگوں کی عزت رکھنے کے لیے, چیف ایگزیکٹو کا رول ادا کرنے کے لیے, پھر وہ یہی کہے گا کہ جی یہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, مطلب اوپن ڈے ہے تمام سی ایمز پہ. یا تو یہ بات ہے. اگر یہ بات نہیں ہے اور اس وقت سوری یہ بہت تلخ لفظ ہے لیکن دس از واٹ آئی فیل کہ دشمن پاکستان شرما رہا ہے عمران خان سے نیگوسیشن کرنے پہ, تو وہ بیچارہ سارا ملبہ سی ایم پہ آ جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ بھاگے تھے. جو بھی ہے اٹ ہارڈلی میٹر. جو مین ایشو ہے نا امیر صاحب جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا, وہ بہت خطرناک ایشو ہے ریورس آرڈر میں. نمبر 1 کے پی کے ہاؤس جو صوبہ کے پی کا سرحد کا خیبر پختونخوا کا حصہ ہے اس کو سیل کر دینا سی ڈی اے انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے. دوسری بات, ہمارے بازاروں میں ایف آئی اے کا گھومنا پشاور میں, جس دن ہم نے آنا تھا ماسک میں خرید رہی تھی, ماسک نہیں مل رہے تھے. کہا جا رہا تھا کہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ بازار پہ ماسک نہیں بیکے گا, یہ سینٹرل اور فیڈرل سبجیکٹ ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا یہ کب سے فیڈرل سبجیکٹ ہے بازار سے. اور تھرڈلی جو انہوں نے پی ٹی ایم پہ گولہ باری کروائی, کہا یہ گیا انٹیریئر منسٹری سے کہ یہ تو کیونکہ آئی جی صاحب ماتحت ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, تو یہ انہوں نے کروائی ہے. لیکن 2 دن بعد انٹیریئر منسٹری کی اسٹیٹمنٹ آتی کہ نہیں تو علی امین نے خود پی ٹی ایم پہ کروائی ہے. اٹ ہارڈلی میٹرز کس نے کروائی. دی ایشو از کے پی میں فیڈرل گورنمنٹ مداخلت کر رہی ہے آرمڈ مسلح لوگوں کے ساتھ. یو نو واٹ دس مینز نا کہ 25 سے پہلے ڈونٹ والے کے جانے سے پہلے ان لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے نیشنل اسمبلی میں اپنے نمبر پورے کرنے ہیں. 13 ایم این ایز ان کو چاہیے. میں اس طرف بھی آتا ہوں چونکہ وہ اسد قیصر صاحب بھی کہہ چکے کہ 12 کروڑ روپے کی آفر ہو رہی ہے. ویسے بہت کم آفر ہے. نہیں 45 پہ آج صبح تھی. اچھا 45 پہ تھی. یہ سٹاک مارکیٹ کی طرح شیئرز اوپر نیچے ہو رہے ہیں. نہ تو ہمارے پہلے والے جو بکے تھے 25 ایم این ایز 25 ایم پی ایز, وہ تو ہارس اینڈ کیٹل شو سے بھی ماشاءاللہ بہت مہنگے بکے تھے. بائی دا ٹائم یہ گورنمنٹ ختم ہوئی تھی ان کو 1 ارب روپے مل چکا تھا. چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, 100 کروڑ تو سمجھ میں آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 4 دن ہو چکے ہیں کے پی کے ہاؤس پہ اٹیک ہوئے, بقول آپ کے اٹیک, اور چیف منسٹر نے خود چارج شیٹ فریم کی. انہوں نے بڑی سنگین چارج شیٹ رکھی اسمبلی کے فلور پہ. 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں آپ کے پی ہاؤس کو سیل ہوئے ہوئے. آج بھی چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی آئی جی کو ہٹاؤ تو ورنہ ہم دوبارہ آئیں گے اسلام آباد پروٹیسٹ کریں گے. 4 دن ہو چکے ہیں, آپ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروا سکے ابھی تک کے پی کے ہاؤس کے اوپر؟ مجھے بتائیے ایف آئی آر لے گا کون؟ میرے گھر پہ جب دھاوا بولا گیا تھا فیبروری 2023 میں, تو میں سیکریٹریٹ تھانے گئی تھی کیونکہ پارلیمنٹ لاجز آتا ہے انٹیریئر منسٹری کے نیچے. دے سیڈ میڈم آپ مر جائیں گے آپ ایف آئی آر ہم نہیں لیں گے. صاف انہوں نے مجھے بولا تھا. آپ ایم این اے ہیں بے شک, میں اس وقت واحد ایم این اے تھی اسمبلی کی اور کوئی بھی نہیں تھا, پی ٹی آئی کے سب ریزائن کر چکے تھے. جیسے میڈم ہمیں آرڈر ہے اوپر سے. اب اکثر میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پتہ نہیں اوپر اور کون بیٹھتا ہے, بٹ اوپر سے ہر چیز کا آرڈر آ جاتا ہے کہ نہیں لینا ایف آئی آر, تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں آپ ایٹ لیسٹ آپ کی جو ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے صوبے کا, جو چیف پروسیکیوٹر ہوتا ہے, پروسیکیوٹر جنرل جس کو کہتے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل جسے کہتے ہیں, وہ درخواست تو دیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ درخواست دیں اور اس پہ آپ عدالتی کارروائی کر سکتے ہیں؟ آپ عدالت سے آپ صحیح فرما رہے ہیں جی امیر صاحب, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے بلکہ ایڈوکیٹ جنرل کو اس سے پہلے کہ علی امین صاحب اسمبلی پہنچتے میں اٹھ گئی تھی, اگر پتا تو آ رہے تو میں ٹھہرتی. ان کی بڑی انٹرسٹنگ تقریر تھی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی. ان کو تو یہ کسی نے میسج بھیجا کہ جی اب تو گورنر راج ڈی فیکٹو لگ رہا ہے کیونکہ سی ایم صاحب تو ہے نہیں, اینڈ دیئر فور اب صبح سی ایس اور آئی جی چلائے گا. دیٹ واز نیوز ٹو ایوری ون کہ یہ آئین راتوں رات بغیر بدلے کیسے بدل گیا. تو ہم پہ انہوں نے کافی دھاوے بولے ہیں. یہ کے پی کی ہاؤس والی تو صرف ایک ایکسٹرنل دھاوا تھا جو میں نے آپ کو اندرونی بات بتائی ہے کہ پھر پی ٹی ایم کو مریم اور بلاول صاحب کی ہونہار کیا بولتے ہیں ان کو دہشت گرد جمہوریت میں کہوں گی, کہ اس میں انہوں نے پی ٹی ایم جو ان کے بیسٹ فرینڈز تھے جن کو استعمال کیا تھا خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, ان کی پارٹی ہی بین کر دی ہے کیونکہ اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ 11 کو ایونٹ ہونے لگا ہے. سوری اگر میں ایک چٹخلا کہہ دوں آپ کو, دیکھیں جلسہ تو وہ کہیں بھی کر سکتے ہیں, میرے حجرے میں آ کے کر لیں, جرگے سے کوئی معنی تھوڑی کر سکتے ہیں. اگر وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہے, وہ انسان تو ہے نا, تو انسان بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے آپس میں ایک قومی لیول پہ. اب کون ہے روکنے والے؟ لیکن مجھے یاد آیا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا بڑی بڑی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور شیلز اور یہ اور پتہ نہیں یہاں سے پولیس آئے گی وہاں سے. کوئٹہ سے بلوچستان سے ایک بچہ آیا 6 سال کا اپنے والدین کے ساتھ, بچے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو اسے کسی آج انٹرویو لیا, اس کی مجھ سے بھی بہت مشکل پشت ہوتی کہ بیٹا آپ کیا کر رہے ہیں جیل میں؟ تو کہتا ہے جی مجھے ڈی چوک سے ان لوگوں نے اٹھا لیا. تو کسی نے کہا کہ ایم این ایم پی اے کس کے ساتھ آیا؟ کہتا ہے نہیں, میرا لیڈر جیل میں, چاہیے کہ لیڈر سے پہلے میں جیل میں ہوتا. یہ 6 سال کا بچہ ہے, نیچرلی کسی سے سنا ہوگا, کسی نے دیکھا ہوگا, اس کے اپنا کیا اس وقت شعور ہوگا. مجھے پھر یہ جسٹ امیجن. میں پھر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ
जी जी आपके लीडर्स के ऊपर और आपके चेयरमैन, फाउंडिंग चेयरमैन के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर हो चुकी है, जी बिल्कुल, अमित टेररिज्म शाह की साहब की एफआईआर अल्लाह हो चुकी बख्शे। है, जी किडनैपिंग की बिल्कुल, हम सब पे एफआईआर हो हुई है। चुकी है, जी जी बिल्कुल। टेररिज्म एफआईआर, यानी कोई यू नेम इट, यू हैव इट, जितनी भी संगीन किस्म की डकैती की एफआईआर हो रही हैं, और आपका चीफ मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है कि केपी के हाउस में मेरी गाड़ी को तोड़ा गया, मेरे घर को तोड़ा गया, और आप 4 दिन से एफआईआर नहीं करवा पा रहे, तो फिर चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। आई मीन, अगर वो ये भी छुपा रहे हैं कि मुझे किसने उठाया, पार्टी बता रही नहीं उठाया था, ये वैसे तकल्लुफ कर रहे हैं, बता नहीं रहे, वो मतलब कहां पे फिर हुकूमत तो खत्म है ना, क्या हुकूमत है? देखिए, एहसास तो यही लोगों को देना चाह रहे हैं कि हुकूमत खत्म है, ठीक। एफआईआर ये जो हमीद शाह साहब, अल्लाह उनको बख्शे, कांस्टेबल साहब की वफात हुई है, उनके बेटे ने खुद स्टेटमेंट दे दी कि वो हार्ट पेशेंट थे, उनको अस्थमा भी था, और 72 घंटों से उनको ड्यूटी पे लगाया हुआ था, वहाँ पे मास्क भी नहीं थे इनके पास, और इतनी पुरानी एक्सपायर्ड इन्होंने CS गैस इस्तेमाल की, अब इनकी जान निकल रही है। अगर आपको याद है, ज़िले शाह को जब शहीद किया तो उन्होंने उल्टा PTI पे डाल दिया था कत्ल करने के बाद कि तभी यही इंटीरियर मिनिस्टर वहाँ पे CM था इंटरिम, और उन्होंने कहा था कि जी वो PTI वालों के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के ले गए उसको, और अब कह रहे हैं कि जिसको खुद उन्होंने कत्ल करवाया है, इनएडवर्टेंटली मैन स्लॉटर किया होगा, मर्डर नहीं किया होगा, गैस मास्क उसको नहीं दिया, तो जी वो तो इमरान खान ने किया जेल में बैठे हुए। मैं आपको क्या बताऊं अमीर भाई, ये जिस तरह के बुज़दिल लोग हैं, और आपने केसेस की बात की, केसेस की नौयत की बात की, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में पिछले 2 जो सानहे हुए हैं, अरशद शरीफ का और ज़िले शाह का, तो कितनी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, लेकिन 2 केसेस, एक खान साहब की बीवी पे इन्होंने की इद्दत वाला, ये हर किस्म के अखलाक से गिरा हुआ केस था, और दूसरा बेबी अमार मियांबाद फारूक के बेटे को जो उन्होंने कत्ल किया, उसको मैं मैन स्लॉटर नहीं कहूंगी, उसको मर्डर कहूंगी। तो इससे ज्यादा एज अ कौम हम कितना नीचे जा सकते हैं? देयर इज नोवेयर एल्स वी कैन गो, वी हिट रॉक बॉटम। जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, आप फेयर इनफ, आपका राइट है, और मैं तो PDM के दौर में जब एहतजाज आपके खिलाफ हुआ करते थे, मैं तो कहता था उनका भी राइट था। सवाल यह है कि आप हर एहतजाज के बाद आपके लोग मजीद गिरफ्तार हो रहे हैं, 129 लोगों को जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया है, वो सारे आपकी तंजीमी लोग हैं। इमरान खान साहब की बहनें बाहर थी, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी, वो भी अंदर जा चुकी हैं, आप कितने लोगों को अंदर करवाएंगे? अमीर साहब, इस वक्त सिर्फ KP से 1000 लोग अटक में, हजरों में, इस्लामाबाद में, हसन अब्दाल में, हर जगह में कैद हुए हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको प्रेजेंट भी नहीं किया गया, उनको पुलिस लाइंस में रखा गया है, क्योंकि उनके एंटी टेररिज्म कोर्ट में प्रेजेंट करना था, प्रोड्यूस करना था, उनको नहीं किया। आप हैरान होंगे, हमारे MPs उनसे मिलने गए लोगों से, और कहा कि घबराए तो नहीं, कहते नहीं जी हम तो इंतजार करें दूसरी कॉल का, बस 10 से 15 दिन हमारा वेट करें, हम जैसे ही निकलेंगे हम दोबारा इन जलसों में बैठेंगे। इमरान खान ने अगर PTI को नहीं जगाया, अगर हमारी हुकूमत को भी नहीं जगाया, अगर हम कह लेना कि लेट्स से KPK की हुकूमत फेलियर है, इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को जगा दिया। ये बात खान साहब ने जेल में मुझे की थी, मुझे बहुत अजीब लगी थी। मैं और शहरियार और फिर अफजल साहब जब पहली दफ़ा मिलने गए थे, तो ही सेड कि आप लोग मुझे क्यों देखते हो लीडरशिप के लिए, खुद मेंटल संभालो। अब मेरे जैसा बंदा, मैं अपने आप को लीडर कहाँ से कहूँगी जब आपके सामने इमरान खान बैठा होगा? हमने कहा नहीं सर, वी नीड यू, आपके बगैर नहीं चलेगा। ही सेड लुक, एट दिस पॉइंट इन टाइम अवाम विल बी द लीडर। और ये मैं आपको खुल के बताती हूँ, मैंने कितने जलसों में ये बात की है कि मैंने अवाम को MNA नहीं बनाया, MNA ने, अवाम ने मुझे MNA बनाया। ये पूरा जलसा, ये पूरा एहतजाज अवाम की कामयाबी थी। हमारे MNA और सेनेटर्स के तो हाथ पैर बांध दिए, जैसे आपने शुरू में कहा शेख वकास अकरम वाली बात। हमें तो कहा गया कि कोई MNA अगर इस्लामाबाद में या मीनारे पाकिस्तान में नजर आया, प्रिजम्पशन ये होगी कि हमने मरियम बिलावल से 1-1 अरब रुपए ले लिया है और हम खान के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। हमें तो छोड़े ही नहीं रहे, हमें तो इजाजत, हम तो लड़ रहे बाकायदा कि मेरे जैसा बंदा अगर मुझे उठा भी ले, मैं कभी खान के खिलाफ वोट दे सकती हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें इजाजत नहीं मिल रही है जाने की। अगर आपको 1 अरब रुपया दे दिया जाए तो फिर नहीं, 300 अरब देंगे, मैं अपना सुबह ठीक कर लूंगी तो ठीक है, फिर जेल जाना मंजूर है, लेकिन 300 अरब से कम 300 में फिर एक तो नहीं वोट लेंगे ना, 300 में आधी सीटें तो आप दे देना हमें। तो हर बंदा जी अपनी बोली खुद लगाता है। मैंने बोल दिया मेरा हल्का 300, बल्कि सूबा नहीं, मेरा हल्का 300 अरब का जरूरतमंद है। सो 18 अक्टूबर को आज जो खबर आई है, 18 अक्टूबर को जैसे ही SCO का समिट खत्म होगा, 18 अक्टूबर को पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा रहा है। 18 अक्टूबर के इमीडिएटली, वेरी आफ्टर द क्लोजर ऑफ समिट अगर बुलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से हुकूमत ने तैयारी कर ली है, और नजर तो आपके लोगों पर ही है।
तैयारी देखें, मौलाना फजल रहमान बहुत शातिर सियासतदान है। उन्होंने देख लिया कि इस गंदे बाब में उन्होंने हाथ नहीं डालना, आईनी गैर आईनी तरामीम जो पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उन्होंने पीछे अपने आप को कर लिया। अब इनको पीटीआई से कम 13 MNA चाहिए, क्योंकि रिजर्व वाला केस तो उन्होंने फिर खराब कर दिया ECP ने। वो तो कंटेम्प्ट में भी नहीं जाता, वो तो पैगंबर है नऊजुबिल्लाह। रह गई बात पीटीआई वालों की, आई कैन अश्योर यू कि जी कल रात भी अटेम्प्ट हुई लोगों को उठाने की, 18 तक मजीद अटेम्प्ट्स होंगी लोगों को उठाने की। जो फेडरल गवर्नमेंट वाला गाना ये बजा रहे हैं ना, जी फेडरल गवर्नमेंट तो कहीं भी जा सकती है। देखिए, उठाने से कोई वोट नहीं दे सकता, कोई MNA उठाने से वोट नहीं दे सकता। अगर MNA को उठाएंगे तो असेंबली में लाके तो उसको आजाद छोड़ना होगा ना। MNA वोट देगा तो वो या तो वो उसको फैमिली थ्रेट्स होंगे, या वो बिक जाएगा, या वो पैसे लेगा। दो ही सूरतें हैं। एग्जैक्टली। इस वक्त प्रिजम्पशन हमने पैसे की हुई है, लेकिन देखिए सादुल्लाह बलोच की बीवी बेटी को ले गया और कहा कि वोट दो बिलावल मरियम को और बेटी और बीवी को ले जाओ। इसी तरह रियाज फतियाना के बेटे को उठाया हुआ है। इतने लोगों को मैं आपके नाम बता सकती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको 2 अपनी MNAs की कहानी बता सकती हूँ। एक के वालिद हॉस्पिटल में थे, उनकी किडनी कुछ हो रहा था, ऑपरेशन या जो भी प्रोसेस था, वहां से हॉस्पिटल से उठा के लेके गए थाने में, 9 घंटे हाउस रखा। उस 75 साल के आदमी को बताओ बेटी किधर है, उससे हमने वोट चाहिए। बेटी तो गायब हो चुकी थी उससे पहले ही। एक और हमारी MNA है जो फैमिली वे में है, उनके पहले से 3 बच्चे हैं, उनके घर लॉजेस में PM हाउस से कोई बंदा जाता है और कहता है कि जी PM साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो बेचारी KP में हमने उसको कहीं गायब कर दिया है। जो लोग आपकी औरतों पे हाथ उठाएंगे वोट के लिए, आप मुझे पता है वो और किस लेवल तक जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार। रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ थी। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ होंगे स्टूडियो में। उनसे जानेंगे कि अब आईनी तरमीम जो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है कहाँ लेके जाना चाहती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में हालिया एहतजाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर छापा मारा गया। अली अमीन गंडापुर जब तकरीबन 28-29 घंटों के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंचे तो उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के छापे के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। IG साहब ये है कौन? डायरेक्ट फायरिंग की है और धावा बोल दिया। IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। मेरी गाड़ी तोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है। सामान ले गया, माफ है। KP हाउस की एक चीज जो इसने तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे। सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? खुले हुए दरवाजे क्यों तोड़ रहा है ये? गमले ने क्या किया है? मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी है इसने? वो गाड़ियां अली अमीन की नहीं है, आज अली अमीन की है। वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? माजी में जब PDM इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहा था और PTI के कुछ बागी अरकान सिंध हाउस में जा छुपे, तो यही नून लीग और पीपल्स पार्टी सिंध हाउस के सामने होने वाले एहतजाज को सिंध की टेरिटरी पर हमला करार दे रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा था, देखते हैं। आज उन्होंने सिंध हाउस पे एक हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की। That the Sindh House in Islamabad, which is the property of the people of Sindh, was attacked. उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, देखते हैं। सिंध हाउस पे जो हुआ है उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और सिंध हाउस पे हमला कोई मामूली बात नहीं, ये हमला पाकिस्तान की धरती पे हुआ है। पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमा शर्जील मेमन और कुछ और, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा। सिंध हाउस पे हमले को हम सिंध सूबे पे हमला समझते हैं। इससे बदतरीन मिसाल कभी जिंदगी में नहीं होगी कि एक सरकारी इमलाक पर इस तरह धावा बोला जाए। मैं समझता हूँ जी ये पाकिस्तान की सालमियत पे भी हमला है, जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से किया। ये हमला एक सूबे की टेरिटरी है सिंध हाउस, उस सूबे पे हमला है। सिंध हाउस के दरवाजे पर एहतजाज हो तो वो सिंध पर हमला है, रियासत पर हमला है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कानून नाफिज करने वाले इदारे घुसे, तोड़ फोड़ हो, वज़ीर आला कहे कि मेरी गाड़ी को तोड़ा गया, मेरे टायर को बस्ट किया गया, असला छीना गया, वो रियासत या सूबे पर हमला नहीं है क्या? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के अहम इजलास के खिलाफ साजिश करार दी। ताहम बाजी करीब में जब आज की बरसर इक़्तिदार जमातें अपोजिशन में थीं तो उस वक्त भी पाकिस्तान में OIC का इजलास होने वाला था, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, जिसे हुकूमत नाकाम बनाना चाहती थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक्त होने वाले OIC इजलास के बारे में क्या कहा था, ये देखिए।
अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम भी वहां उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो सरदारी साहब और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। ये क्या हुआ है KP के हाउस में? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके टीवी ने दिखाया, तमाम मीडिया ने दिखाया। बदकिस्मत है अब ये क्लैरिटी नहीं है कि वो अफगा हुए थे, गायब हो गए थे, खुद चले गए थे, वल्लाह आलम, बिकॉज मुतज़ाद उन्होंने तो कहा कि मैं खुद गया। अब वो कुछ कहते हैं फिर उनके तर्जुमान कुछ और कहते हैं, तो समझ नहीं आता। पार्टी सारी कह रही है कि अगवा हुआ ये गिरफ्तार हुए, वो कह रहे नहीं मैं खुद गया था। भाई ये गंडापुर साहब एक मुअम्मा बन चुके हैं। कहाँ जाते हैं, इमेजिन कीजिए कि हाइट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त मारूजी हालात हैं वो आपके सामने हैं, बट चीफ मिनिस्टर साहब हुज हेडिंग द गवर्नमेंट, उनके उन मारूजी हालात के ऊपर क्या ग्रिप है क्या नहीं है उसके ऊपर वो गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं नहीं आते, वो आपके सामने है। वो इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से ही ज़्यादा फोकस पॉलिटिक्स बात करते हैं और फिर तमाम लोगों कहते हैं जी आ जाओ, लाहौर आ जाओ, इस्लामाबाद आ जाओ, फिर पहले पहुंच नहीं पाते हैं, फिर पहुंचते हैं, फिर पहुंच के कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, फिर पहुंच के गायब हो जाते हैं, 24 घंटे तक गायब रहते हैं। सेशन कॉल कर लिया जाता है असेंबली का कि जी क्या तलाश गुमशुदगी, और फिर एकदम से वो हाजिर हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वाकई उनको उठाया गया हो, वाकई उनको किडनैप किया गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, और वो अपने मनसब को देखते हुए और इस हरकत को देखते हुए शायद वो भरम रख रहे हैं कि चलें अब मैं क्या बताऊं। फिर तो मैं कहता हूँ इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। जो बंदा अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता वो सूबे का कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेगा? 4 करोड़ की आवाम है, सूबे क्या तहफ़्फ़ुज़ करेगा? और चैलेंजिंग सूबा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज़ के पास उनके पैसे नहीं हैं, उनके पास लोकल काउंसिल्स के पास पैसे नहीं हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने आती हैं। हमें उनका ये स्टेटमेंट नज़र नहीं आता कि कैसे वसाइल को बेहतर बना सकते हैं, कैसे वफाक के साथ बैठ के जो डिस्प्यूट्स हैं KP गवर्नमेंट के, जो KP के आवाम के रियासती डिस्प्यूट्स हैं फाइनेंशियल, वो कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। गुफ्तगू हो रही है एक ज़ात के हवाले से। और मैं यही मेरा मानना या मेरा इख्तलाफ बड़े एहतराम के साथ ये है अपने PTI के दोस्तों से कि हम सब जो हैं वो जवाब दें अपनी आवाम के सामने। क़यादत इम्पॉर्टेंट होती है यस, लेकिन क़यादत जो है वो आवाम के ऊपर फ़ौक़ियत नहीं ले सकती। अगर सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव इतना वीक है कि उसको कोई उठा के ले जाता है, या इतना मुनाफिक है कि कभी कुछ कहता है या कभी कुछ कहता है, सॉरी मैं मुनाफिक कॉन्ट्रडिक्शन के तज़ादात जो कह रहा हूँ, मैं कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन कायम अली शाह, अब मुराद अली शाह, वो बिलावल जरदारी साहब को या जरदारी साहब को नो सर कह सकते हैं? या जब पहले शहबाज शरीफ थे और नवाज शरीफ सदर थे तो क्या वो कह सकते थे कि नो सर? बहुत सारी चीज़ों में नो कहा जाता है। आप मुझे बताइए, सब मवाजना कर लें चलें। इमरान खान साहब जेल में हैं, जरदारी साहब भी इमरान खान साहब के दौर में जेल में रहे ना। जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई इस्लामाबाद की उनके घर पे, तो क्या जाले खड़े हो गए? क्या मार पिटाई हुई? जलाओ घेराव हुआ? नहीं। फरियाल टालपुर साहिबा को रात को गिरफ्तार करके, रमज़ान के गालिबन दिन थे, ईद से पहले, उनको हस्पताल से लेके अडियाला जेल ले गए थे। क्या पीपल्स पार्टी ने जलाओ घेराव किया? क्या पीपल्स पार्टी ने धावा बोल दिया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरह वज़ीर आला सिंध इमरान खान साहब के दौर में 3 साल तक लगातार पेशियों के लिए, उन पर भी नैब का केस था, अभी नैब के केस थे, वो आते रहे, अदालत में पेश होते रहे। उनने कहीं धावा नहीं बोला कि सड़कों को ब्लॉक कर दो, या हमारी 1122 की गाड़ियाँ आ रही हैं, हमारी एम्बुलेंसेज आ रही हैं, हमारी फायर ब्रिगेड आ रही है। एहतराम के साथ अदालत में पेश होते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते थे। लेकिन रिसोर्सेज जो इस्तेमाल होते हैं, 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसा किया वापसी पे, पंजाब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल हुए, पीपल्स पार्टी
کراچی میں گڑھی خدا بخش میں نواب شاہ میں جلسہ کرتی ہے, سندھ حکومت کے وسائل استعمال ہوتے رہتے ہیں, الزام میں آپ خبریں آتی رہی ہیں آپ کو. اچھا دو چیزیں ہیں, میں آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ سرکاری وسائل ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی استعمال نہیں کرتی ہے. اگر وزیر اعلیٰ سندھ وہاں پہ جا رہا ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ کی سیکیورٹی ارینجمنٹ وہاں پر ہوگی, ٹھیک ہے. وہ جو ایمبولینس اگر چلتی ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ چلتی ہے, لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ پوری 11 2 کی مشینری نہیں چلتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, نیریٹو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کبھی یہ نہیں کہتا مجھے اسلام آباد غلط بلایا جا رہا ہے. ثاقب نثار صاحب اس وقت کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ سندھ کے کیسز کو جو کہ سندھ کے ہیں وہ آپ اسلام آباد منتقل کر دیں. ہم نے کہیں پر وفاق کے اوپر, وفاق کی اکائیوں کے اوپر اٹیک نہیں کیا, نہ فزیکلی نہ اپنے بیانیے میں. احترام کے ساتھ جاتے تھے. اگر کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر زرداری کی بیل کینسل کر کے ان کو جیل بھیج دیا, اعتراض ہمارا ہے, احترام کے ساتھ اعتراض کیا, لیکن آصف زرداری صاحب ویڈیو سب کے سامنے ہے, وہ خود گرفتاری پیش کر کے چلے گئے. خود دیکھیے وہ انتہائی پرامن طریقے سے زرداری صاحب گرفتار ہو گئے. یہ ڈفرنس ہے زرداری صاحب اور عمران خان صاحب میں. یا آپ یہ ڈسکریمنیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب کے اوپر کوئی لا اپلائی نہیں کرے گا یا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی لا اپلائی نہیں کرے گا, لیکن سڑک پر بیٹھا ہوا جو محمد قدوس ہے, عبد البوٹا ہے, اس کے اوپر وہ لا اپلائی کرے گا. کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 25 کروڑ عوام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جو چیف منسٹر نے اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دی, اسپیکر نے دی, جو کے پی ہاؤس پہ ہوا, اس پہ بھی آپ کا کامنٹ لوں گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ پڑھیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ ہیں. جو چیف منسٹر کی گاڑی پر اٹیک ہوا, پولیس اور رینجرز کے پی کے ہاؤس میں داخل ہوئے, اس کی تصویریں سامنے آ چکی ہیں. جب سندھ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوا تھا تو اسٹیٹمنٹس میں نے آپ کو سنوائی. کیا یہ جسٹیفائیڈیبل ہے؟ دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ سندھ ہاؤس پہ کسی سرکاری ریاستی ادارے نے نہیں آئے تھے, سیاسی جماعت کے جو گلو بٹ تھے وہ آئے تھے. پی ٹی آئی کے لوگ تھے. وہ آپ کے سامنے جو آپ ابھی ویژول دکھا بھی رہے تھے کہ سندھ ہاؤس کے دروازے کو توڑا جا رہا ہے یا اس کو پش کیا جا رہا ہے, تو وہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں تھا. یہاں پر جو غالباً ایف آئی آر کٹی جو اسلام آباد میں توڑ پھوڑ ہوئی, اس کے حوالے سے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو, چونکہ وہ آئی تھنک امپلیکیٹڈ ہے اس کے اندر بائی نیم, اس ایف آئی آر میں ان کا نام درج ہے, ان کو وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے. اگر توڑ پھوڑ کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں توڑ پھوڑ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, نہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے اور نہ کسی ریاستی ادارے کی جانب سے. کس مشن پہ آپ آئے ہیں اسلام آباد؟ آپ سے ملاقات کے لیے. تو یہ امینڈمنٹس ابھی ایس سی او کے سیشن کے بعد 17 اکتوبر کے بعد ہوں گی یقینی طور پہ بھی؟ دیکھیں اب میرے لیے اس کے اوپر کامنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. نیچرلی امینڈمنٹ تبھی ہوگی جب یا تو اس کے اوپر کنسنسس بلڈ ہو جائے, یا حکومت کلیئرٹی کے ساتھ کنونسڈ ہے کہ اس کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں جن کی بیسس کے اوپر اس امینڈمنٹ کو پاس کیا جا سکتا ہے. ابھی تو جو امینڈمنٹ کے خد و خال ہے اس کے اوپر گفت و شنید چل رہی ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے. جو لائر باڈیز ہیں, سول سوسائٹی کی مختلف تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے. تو ابھی ڈیلیبریشن کا سلسلہ چل رہا ہے, اور جیسے ہی اس کے اوپر ایز اے سیٹ کنسنسس یا میجورٹی ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کو ٹیبل کر لیا جائے گا. چیف جسٹس کے لیے کوئی ایکسٹینشن, قاضی صاحب کے لیے کوئی بھی ایکسٹینشن نہیں ہے. 68 ایئرز اگر ایج بڑھتی ہے تو ان کا بینیفیشری سر دست تو وہی ہو سکتے ہیں نا. 68 ایئر کے بینیفیشری تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, صرف ایک شخص نہیں ہو سکتا. کیا پتہ کوئی ریٹائرڈ آدمی بھی آ جائے. دیکھیں نا, کبھی بھی آپ ترامیم کرتے ہیں, قانون بناتے ہیں, تو قانون بناتے وقت آپ اگر اس قانون کو کسی خاکے کے طور پر بنائیں گے نا, تو قانون کبھی بھی سسٹین نہیں کر پائے گا. مولانا نے آپ کو یاد دہانی کروائی کہ جب پرویز مشرف کے دور میں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کی عمر کی حد بڑھائی جا رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے مخالفت کی کہ یہ نہیں بڑھنی چاہیے. آج پیپلز پارٹی 65 سے بھی 3 سال اوپر لے جانے کی حمایت کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں, پیپلز پارٹی ایج کے ساتھ فکسیٹڈ نہیں ہے. یہ میں آپ کو, پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ دیکھیں مختلف سیاسی سوچ کے لوگ, افکار کے لوگ جب ساتھ بیٹھتے ہیں نا, سب کی اپنی اپنی وش لسٹ ہوتی ہے.
پیپلز پارٹی اس کو دیکھتی ہے ایز این اپرچونٹی کہ پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی اور اپنے 2024 کے منشور کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے سوچی تھیں کہ ہم اپنی عوام کو دیں گے، ہم اس کی تکمیل کا ایک طریقہ کار دیکھتے ہیں. تو ہم جب حکومت کے پاس جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آئینی عدالت اسٹیبلش ہونی چاہیے تاکہ ملک کی جو جورسپروڈنس ہے آئینی اعتبار سے اس کو آپ کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھا سکیں. جس طرح آپ نے سینٹ کا کانسیپٹ بھٹو صاحب، مفتی محمود صاحب، بزنجو صاحب، ولی خان صاحب، نورانی صاحب 1970 کے آئین میں پہلی بار لے کر آئے. کیا سوچ کے لائے کہ قومی اسمبلی کے اندر تناسب ہر صوبے کا مختلف ہے. سینٹ جو ہے وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہوگا جس کے اندر ہر صوبے کی ایکول امریکن سینٹ کو بیسیکلی وہاں سے ہم نے آئیڈیا. ایبسلیوٹلی. اسی طریقے سے آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہر صوبے کی ایکوٹیبل ایکول نمائندگی ہوگی تاکہ کسی کے اندر یہ سینس ڈیولپ نہ ہو کہ جی ہمیں اس کے اندر نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہم یہ سوچ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس سے ہم تو کم از کم مطمئن نہیں. مجھے نہیں پتا آپ مطمئن ہیں کہ نہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی مطمئن ہوگا. اگر ہم مطمئن نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمان کا بنیادی کام فریضہ ہے کہ اگر اطمینان نہیں ہے عوام کا تو تبدیل کریں اس کو بہتر کریں. اس بہتری کا جو بھی نظام آئے گا اس کے سپورٹرز بھی ہوں گے، اس کے کرٹکس بھی ہوں گے. پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ جتنا زیادہ کنسنسس بلڈ کیا جا سکے وہ کنسنسس بلڈ ہو. دسمبر 2023 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 22,60,000 کیسز سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک پینڈنگ ہے. بالکل صحیح. جس میں سے صرف 60,000 سپریم کورٹ میں تھے. ٹوٹل میں سے 82% سول کورٹ، سیشن کورٹ، فیملی کورٹ اور ہائی کورٹس تک، بلکہ ہائی کورٹ سے بھی نیچے، اور 18% میں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ تھی. تو جب 82% پھنسے ہوئے ہیں وہاں کے لیے کوئی پیکج نہیں لے کر آ رہا ہے. ڈائریکٹ اب 18% پہ آ گئے. واٹ اے بیوٹیفل کوسچن یو آسکڈ. آپ مجھے بھی سائیڈ میں کیجئے، موجودہ وفاقی وزیر قانون کو بلائیے اور چاروں صوبائی وزرائے قانون کو بلائیے. ان سے پوچھیے کہ سیشنز کورٹ کے اوپر کوئی ریفارمز کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں کر سکتے. وہ صوبائی حکومتیں کریں گی؟ نہیں، عدالت خود کرتی ہے. آپ کے ججز کی تعیناتی کون کرتی ہے؟ تعداد تو بڑھائے گی حکومت. میری بات سنیں نا سر، میں اب مثال دیتا ہوں. دہشت گردی کا قانون ہے، صحیح ہے، 1997 میں پاس ہوا. وہ قانون کہتا ہے کہ 7 روز کے اندر دہشت گردی کے مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے. 7 دن کے اندر. کوئی ایک مقدمہ بتا دیں جو 7 دن میں فیصلہ ہوتا ہے. 7 مہینے تک نہیں ہوتا، 7 سال تک نہیں ہوتا. رائٹ. کوئی ایک مقدمہ نہیں ہے. رائٹ. حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے. اس میں ججز کی تعیناتی، سٹاف کی تعیناتی، پروسیجر کیسے چلنا ہے وہ خود کرتے ہیں. تو آپ ایک ایسے نظام کو پروپوز کر رہے ہیں جو کہ بیلنسڈ ہے، جس میں اعتدال ہے. نہ حکومت کی میجورٹی ہے، نہ پارلیمان کی میجورٹی ہے، نہ جج صاحبان کی میجورٹی ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟ کم از کم اگر ہمیں ایز اے نیشن اگر خرابی اس میں نہیں ہے. خرابی لوگ کہہ رہے ہیں نیت میں. اچھا فضول نیت پہ. اچھا وہ کیا کہتے ہیں، حدیث ہے نا، نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو عمل کرنے دو. نہیں تو عمل کرنے دو، پتہ چل جائے گی آپ کو. اگر عمل کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی فیصلہ یہ کر رہی ہے، یہ نون لیگ فیصلہ یہ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو جیالے کو آپ چیف جسٹس بنا رہے ہیں، تو بالکل میں کہتا ہوں غلط ہوگا. وہ ہم بلیو نہیں کرتے. بلاول صاحب نے کئی بار یہ کہا ہے، آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہمارے لیے قاضی فیض صاحب بھی قابل احترام ہے، منصور علی شاہ صاحب بھی قابل احترام ہے، منیب اختر صاحب بھی قابل احترام ہے، جتنے جج صاحبان ہیں وہ قابل احترام ہیں. مطلب ثاقب نثار صاحب نے زیادتی کر دی لوگوں کے ساتھ، لیکن ہم جو رسپیکٹ ہے نا اس کو کبھی وہ نہیں کرتے. جب وہ کورٹ میں بلاتے تھے، چیف منسٹر صاحب کو بلائے ہو، ہم وزراء کو بلائے ہو، ہم جاتے تھے، ان کے سامنے اپیئر ہوتے تھے. گلزار صاحب کی آپ بات کر لیں، انہوں نے تو آپ کے کراچی کو کافی ٹائٹ کر کے رکھا ہوا تھا. ٹائٹ کیا، انہوں نے تباہی کر دی نا وہاں پہ. یا 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو جو ہے، دیکھیں اب یہ ایک چھوٹی سی مثال، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تفریق دیکھیں آپ کہ کراچی کے لیے کہتے ہیں الادین واٹر پارک کو اور نسلہ ٹاور کو گرا دو، اور اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے لیے کہتے ہیں نہیں اس کو ریٹیفائی کر دو. یہ سپریم کورٹ ہے. ایک طرف اعجاز الحسن صاحب اور ثاقب نثار صاحب کی بینچ تھی اور ایک طرف گلزار صاحب کی بینچ تھی. تو کراچی والا یہ سوچے گا نا کہ یار قانون تو برابر ہونا چاہیے کراچی کے لیے، اسلام آباد کے لیے. جو گجر نالے پہ لوگ رہتے تھے، جو غریب لوگ ہیں کچی آبادی والے، یا سکھر کی نہروں سے آپ نے لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا، اس کو ریگولرائز بھی کیا جا سکتا تھا 20 طریقے سے. تو کہیں نہ کہیں یہ سوچا جاتا ہے نا. ہم بھی جانتے ہیں وہ تو چیف جسٹس تھے، ان کے پاس تو 20 طریقے. تو امیر بنیادی بات یہ دس از اے جسٹیفیکیشن کہ کہیں نہ کہیں قانون کا ڈفرنٹ اطلاق ہوتا ہے. آئینی عدالت ہے،
उसके ऊपर सवाल था कि भाई इसको क्यों अब इस वक्त क्यों लाया जा रहा है, नहीं, किस वक्त और लाए? उसको जोड़ा जा रहा था अच्छा, काजी किस साहब वक्त के लाए? साथ किस वक्त? कि काजी साहब को लाके बिठा दिया जाएगा। 2009 में हमने करने की कोशिश की, इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे हुए थे उस जमाने में। जिस टाइम पे भी आप कुछ करने की कोशिश करेंगे ना कोई ना कोई तो कोई ना एतराज कुछ करेगा। करेगा, तो या तो हम फैसला कर लें यार करना छोड़ दो, सही है, या हरकत में बरकत है तो कुछ करना पड़ेगा। आप ये क्यों नहीं कर, आप करना छोड़ दें, कह रहे हैं आप तरीकाकार बदले ना, बताएं क्या करें ना? तरीकाकार ये ना, आप ही का सेट करदा तरीकाकार। आपने 18वीं तरमीम की, 10 महीने आपने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई, 10 महीने उस कमेटी ने पार्लिमानी अमल के जरिए से, आइए पार्लियामेंट यहाँ आपने गर्दन पे नाखून रखा मौलाना साहब का भी अभी करें। नहीं, मैं बताऊं आपको, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स पार्टी का होता ना तो फिर हम बार बार मौलाना साहब के पास नहीं जा रहे होते और मौलाना साहब की बातों को नहीं सुन रहे होते। हमने बार बार उनके साथ इंगेज किया है। हम बिलीव करते हैं इसके ऊपर डिलिबरेशन होनी चाहिए, या कायल कर दो या कायल हो जाओ, और हम वो करने की कोशिश करें। 2-3 महीने लगा ले, क्या फर्क पड़ जाता है? मैं बता रहा हूँ, टाइमिंग इज नॉट एन इशू। ये हम मफरूजों से बाहर डेलिब्रेशन निकले। और कथारसिस के लिए अगर 2-3 महीने पार्लिमानी कमेटी काम कर ले तो मतलब ये भाई काम स्टार्ट तो करो ना, पीटीआई आके बैठे तो सही। कमेटी अनाउंस तो स्पीकर करेंगे ना, कर चुके हैं, आपको नहीं पता? पार्लिमानी कमेटी 100 जिसकी एक मीटिंग हुई थी, वो एक मीटिंग नहीं हुई है, एक मीटिंग नहीं, उसकी 4 या 5 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करा इसके ऊपर। देखिए उसका एक तरीकाकार था ना। अब मैं हुकूमत को भी कहता हूँ, पता नहीं क्यों उसका खामोश एक- बैठे हुए हैं यार। उसमें रजा रब्बानी साहब, हमें याद है हम पूछते थे रब्बानी साहब से, बाकी उन्होंने कहा भी हमने ओथ लिया हुआ है, हम कुछ भी बाहर नहीं बताएंगे, जब बनेगी तभी पता चलेगा। उस कमेटी ने काम किया ना, उस पर आपने संजीदा शख्स बिठाया हुआ था। कितनी हैरत। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब संजीदा नहीं मैं है? ये नहीं कह रहा कि वो मतलब बड़ी गैर बात। संजीदा है। आप इसाक डार साहब संजीदा नहीं है क्या? नवीद कमर साहब को आप संजीदा पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो फिर नवीद कमर साहब, मैं बैरिस्टर उनको गौहर इसाक डार साहब संजीदा से है। बेहतर संजीदा चलो, समझता अच्छा, हूं। बैरिस्टर गौहर तो संजीदा है ना, चेयरमैन है असद ना। कैसर साहब तो संजीदा है ना, तो दें अपनी इनपुट। देखिए अगर वो नहीं उसमें बैठते, अगर जैसे वो गजा वाली कल एपीसी में नहीं आए, फबेहा, अगर वो इसमें नहीं बैठते तो कमेटी का एक तरीकाकार जो डेलिब्रेशन का तरीकाकार है, क्योंकि आप सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं ला रहे, आप अल्टीमेट लेजिस्लेशन ला रहे हैं। हाँ, सो उसके लिए जिसका फैसला जो है वो पार्लियामान को ही करना है, वो ना स्टूडियो में होगा, ना डी चौक पे होगा, ना किसी और दफ्तर में होगा। ये फैसला हमें करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आप सब। अब लोगों ने देखना ये है, फैसला ये करेगी तारीख के, चूँकि अब पीपल्स पार्टी और ख़ुद बिलावल साहब मैदान में आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए, वो ड्राइव कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं, बाकी जमातें भी हुकूमती इत्तेहाद के साथ खड़ी हैं। तो अगर इन अमेंडमेंट्स की रिपरकशन सियासी गलत हुई तो पीपल्स पार्टी बहरहाल बरी ज़िम्मा नहीं होगी, और अगर अच्छी हुई तो फिर पूरी कौम को उसके समरात मिलेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।